ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 15-15 सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो पदच्छेः सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च पदच्छेदे मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो पदच्छेदे वेदैः च सर्वैः अहम् एव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं पदच्छेदे वेदान्तकृत् वेदविद् एव च अहम् वाक्यांशशः विश्लेषणम् I have the columns here अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्यसुबन्ताः विधेयाः अव्ययान् कृदन्ताः तिङन्ताः सर्वस्य हृदि सन्निविष्टः अहं च अस्मि वाक्यांशः 1a सर्वस्य हृदि सन्निविष्टः is विधेयः of 1b स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं मत्तः च भवन्ति सर्वैः वेदैः वेद्यः अहं च एव अस्मि वाक्यांशः 3a is विधेयः of 3b अहं वेदान्तकृत् वेदवित् च एव अस्मि अन्वयशः शब्दाभ्यासः वाक्यांशः 1 अहं सर्वस्य हृदि सन्निविष्टः अस्मि च अहम् अस्मत् सर्वनाम प्रथमा एकवचनम् सर्वस्य सर्व ऑल सर्वनाम अत्र पुल्लिंगं नपुंसकलिंगं वा षष्ठी एकवचनम् हृदि हृद् हार्ट स्त्रीलिंगं सप्तमी एकवचनम् सन्निविष्टः सन्निविष् सम प्लस नी प्लस विष् धातोः विशेषणं सन्निविष्ट अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम् सन्निविष्ट past participle entered into collected met together assembled absorbed or engrossed in abiding or resting in अस्मि अस् धातोः लटि उत्तम पुरुषः एकवचनम् अस् असंग भुवि टू बी टू एग्जिस्ट अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट च अव्ययम् एंड वाक्यांशः 2 स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च मत्तः भवन्ति स्मृतिः स्मृति मेमरी स्त्रीलिंगं प्रथमा एकवचनं ज्ञानं ज्ञान नॉलेज नपुंसकलिंगं प्रथमा एकवचनम् अपोहनम् अपोहन नपुंसकलिंगं प्रथमा एकवचनम् अपोहनं रिमूवल एटसेट्रा अपोह रीजनिंग फैकल्टी मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च same shloka has been quoted. Mr. Telang translates apohanam by removal. Lokman translates as nasha. Tato dharmas tato jnanam yavas smritirapohanam. Mattaha asmat sarvanam पंचमी एकवचनम भवन्ति भू धातोः लटि प्रथम पुरुषः बहुवचनम भू सत्तायां टू एग्जिस्ट टू बिकम टू बी टू हैपन वादि प्रथमगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट वाक्यांशः 3 सर्वैः वेदैः च अहमेव वेद्यः अस्मि सर्वैः सर्व ऑल सर्वनाम अत्र पुल्लिंगं तृतीया बहुवचनं वेदैः वेद स्क्रिप्चर बुक ऑफ नॉलेज पुल्लिंगं तृतीया बहुवचनम् एवं एव अव्ययम् ओनली वेद्यः विद् धातोः लेत् विशेषणं वेद्य नोएबल अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम् विद् विदं ज्ञाने टू अंडरस्टैंड टू लर्न टू नो टू रियलाइज टू एक्सपीरियंस एटसेट्रा अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः सेट वाक्यांशः 4 वेदान्तकृत् वेदवित् च अहमेव अस्मि वेदान्तकृत् विशेषणम् अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं वेदेषु अन्तस्थः भावः अर्थः वा सः वेदान्तः वेदान्तं प्रकटीकरोति अयं
इति वेदांतकृत वेदः with ach ghaiva knowledge, sacred knowledge, holy learning, the scripture of the Hindus. Originally, there were only three Vedas, Rig Veda, Yajur Veda, and Samaveda, which are collectively called Trayi, the sacred tribe. But a fourth, the Atharvaveda, was subsequently added to them. Each of the Vedas had two distinct parts, the mantra or Samhita and Brahmana. According to the strict orthodox faith of the Hindu, the Vedas are apaurushaya, not human compositions, beings supposed to have been directly revealed by the Supreme Being, Brahman, and are called Shruti, that is, what is heard or revealed, as distinguished from Smriti, that is, what is remembered or is the work of human origin. See Shruti Smriti also. And the several sages to whom the hymns of the Vedas are ascribed are therefore called Drashtaraha, seers, and not Kartaraha or Srishtaraha, composers. Vedantaha, the end of the Veda, and Upanishad, which comes at the end of the Veda. The last of the six principal darshanas, or systems of Hindu philosophy, so called because it teaches the ultimate aim and scope of the Vedas, or because it is based on the Upanishads, which come at the end of the Veda. This system of philosophy is sometimes called Uttar Mimamsa, being regarded as a sequel to Jaimini's Purva Mimamsa, but it is practically quite a distinct system. See Mimamsa. It represents the popular panthetic creed of the Hindus, regarding as it does the whole world as synthetically derived from one eternal principle, the Brahman, or the Supreme Spirit. Vedvid विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं वेदान् वेत्त्यसौ इति वेदवित् उपपत् तत्पुरुष अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग वाक्यांशः 1 सर्वस्य हृदि सन्निविष्टः अहम् अस्मि च and I am seated in the hearts of all. वाक्यांशः 2 स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च मत्तः भवन्ति. From me are memory and knowledge as well as their absence. वाक्यांशः 3 सर्वैः वेदैः च अहमेव वेद्यः अस्मि. I am verily that which has to be known by all the scriptures. Vedantakrut Vedaviccha Ahamev Asmi. I am indeed the author of the essence of the scriptures, and the knower of the scriptures am I. Chando Visheshan. Sarvasya Chaham Hridhi Sannivishto Ekadashaksharam. Dve Dve Eka, Dve Dve Eka, Eka Dve Eka, Dve Dve Matra. Tataja Gaga Ganaha Indravajra. मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च एकादशक्षाणि मत्तः स्मृ द्वे द्वे एका तिर्ज्ञान द्वे द्वे एका मपोह एका द्वे एका नञ्च द्वे द्वे मात्राः अगेन ततज गग गणाः इन्द्रवज्रा वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो एकादशक्षाणि वेदैश्च द्वे द्वे एका सर्वैर द्वे द्वे एका हमेव एका द्वे एका वेद्यो द्वे द्वे मात्राः अगेन ततज गग गणाः इन्द्रवज्रा वेदांत कृद वेद विदेव चाहम एकादशक्षाणि वेदांत द्वे द्वे एका कृद वेद द्वे द्वे एका विदेव एका द्वे एका चाहम द्वे द्वे मात्राः अगेन ततज गग गणाः इन्द्रवज्रा. सो अस्मिन् पंचदशाध्याये पंचदशे श्लोके इन्द्रवज्रा छन्दः. Swadhyaya, notes of self-study. Sri Krishna Bhagavan has been variously explaining who he is, what all he is, what all he does. Bhoktaram yajna tapasam sarvaloka maheshwaram surudam sarvabhutanam jnatva mam. By knowing me like this, Shanti Mruchati. This was 529.
More specifically, as aham कृष्णस्य जगतः प्रभो प्रलयस्तथा मत्त परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय अप्सु रसः प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशु which continues अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम औषधम मंत्रोहमहमेवाज्यम अहमग्निरहमुतम अहम क्रतुः अहम यज्ञः पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुस्साक्षी निवास शरणं सु प्रभव प्रलय स्थान ध्यानम बीजम अव्ययम तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्च अहम अर्जुन. All the vibhutaya in vibhuti yoga dashmodhyaya are him only. Aham atma gudakesha sarvabhutashayastata aham adishcha madhyancha bhutanam antevacha etc. Right up to yadyat vibhutimat sattvam shrimat urjitameva va tattadevavagachatvam mama tejonsha sambhavam. This is followed by Vishwarup Darshanam Ekadashodhyaya. Now here Vedanta Krut Vedavichya Ahamevas. He grants nevertheless. Mantu Vedana Kashtana 7-26. Nobody knows, understands me. The general meaning of Vedavid is Vedan Vetya Sau, the knower of the scriptures. But one must not forget the definition of Vedavid as given right in the first shloka of this adhyaya. ऊर्ध्वमूलमधशाखमश्वत्थं प्राहुरव्यं छन्दांसि पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. In fact, Sri Krishna Bhagavan has been very critical of the so-called learned people who argue, even when knowing only the mundane meaning of Vedas. Yam imam pushpitam vacham prabhadante vipashyatah Vedavadartaha, indulging into arguments. Partha, na anyadasti iti vadina. They stick to their own gun. The word Vedanta in Vedanta Krut is interpreted variously, primarily because the component Anta in Vedanta has two meanings. Anta, end. Anta, what is inside. Since Upanishadaha are in the end portion of the Vedas, Upanishadic thought is called as Vedanta thought. In the epilogue of every adhyaya of Gita, there is a mention Srimad Bhagavad Gita, Upanishadsu, Brahma Vidyayam, Yoga Shastra, etc. So, every adhyaya of Gita is an Upanishad, as delineated by Sri Krishna Bhagavan. Alternatively, Vedanta is the essence of Vedas. Vedanta Krut. In Gita, Sri Krishna Bhagavan delineates the essence of the Vedas. As such, Brahma Sutrani, which are eulogized as Rushabhirvahuda Gitam Chandobhir Vividai Pratak Brahma Sutra Pada Ischaiva Hetumadbhir Vinishchataihi, are also called as Vedanta Sutrani. Brahma Sutrani are also called as Vedanta Sutra. The body of literature, comprising of Srimad Bhagavad Gita, Upanishadaha, 10 of them being regarded as the main, and Brahma Sutrani, together called as Prasthanatrayi, is a good syllabus. More so by including study of Shankar Bhashyani on all these. This Gita Abhyasa is for studying Sanskrit and Gita together. As studying Sanskrit, the study details Padachaidaha, Vakyansha Visheshan, Shabdabhyasa, Chando Visheshan. As studying Gita, the study details Anvayartha and Swadhyaya, that is notes of self-study. This study is Swanta Sukhaya, or self-contentment. Glad to share. The text can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamastu.